Kuning mo lang. Ano ko kalakad noy? Ano ko pangaw? May papa-challenge ako sa imo. Gusto nimo? Ha? Anong grade yung kabay? Grade 7. Grade 7? Ano pangalan nimo? BGM po. Ha? BGM. Medium? Apo. 5 times 3. 5 times 3? Oo. 15. 10. Pili ko. Daw lapis o ballpen? Ballpen. Okay mo? Oo. Kaya may pambaon ikaw. Ano masabi mo? Salamat po. Ingat ha, ingat. Aral ka mabuti. Gusto nyo? Ha, challenge? Ha? Gusto nyo challenge? Ha? Ano? Anong grade yung kumahay? Grade 11. 11 ikaw, Neng. Daw, rapat daw. Dali ha, may pambalon ka mo. Dali kuya. Leron. 3 times 9. 3 times 9? 27. 27. 2 times 8. 16. 10. Sige, pili mo. Oh. Alpon ako tapis. Open. Alpon mo. Ay. Ano ba sabi nyo? Thank you po. Sige. Challenge? Ha? Ikaw gusto mo challenge? Leron, dali lang ay. Dali lang. Ay. May isa pa ako na bilinod eh. Dali lang ay. Pangbahon. Leron. Lao, dali lang ay. Ano po yun? Ano mo ano na? Grizzly. Ha? Grizzly. Griselin? 20 plus 10. 30. 30? Para lang mo yan. Nag-isa lang niya eh. Ano sabi mo? Thank you po. God bless po.